Morning guys, fish on ang ating malapit na mama. Siyempre, the monster hunter, Mr. Roy. Yes, yo. Hoy, grabe oh. Ginto pa naman yung gamit eh. Ayan na, laki tanige. Kancho, kancho. King, king. King, king, king. King. Laki! Ang laki-laki! Hindi naman unang drop. Oy, ayos. Ayan guys, napunta to. Unang drop. Ang tindi ah. Uy, laking taligi. Go, go. Alright. Ayan, napalaban ang ating monster hunter. Ayun na, lumitaw na siya. Kita nyo guys. Yan. Yun. Dami. Dali, dali. Angat, angat. Ay. Huwag kang bibitaw. Kinagat, hinabol siguro ng kuday ah. Bilitaw pa konti. Ay. Hindi maabot. Grabe, bindong-bindo guys oh. Hindi. Ha, ginto yan. Ginto yung reel na yan. Ayan, para makabigyan ako maayos. Ayan guys, oy, lumitaw na. Nakamakagat yun lang. Dito ba't ka? Uy, hali. Yahoo! Tinira ng barakuda. May mamaw, tinira yung mga buntot niya. Oh, ay grabe. Grabing tama niya. Oh. May itas mo sir. Itas mo. Oh. Anong gamit mong reel? Top 10. Grabe oh. Against the light. Dito. Dito. Grabe oh. Lunok na lunok eh. Oh, lapit ng isda. Ganyan. Ayun, fish on din si madamo. Ang laki. Galing. Fish on si Top. Ayan yung aba. Nginat-ngat yung malaki yung tanigi. Ang daming tama. At least meron. Wow. Magic. Magic. May magic spain. Ay grabe sir. Ayos. Sweet lips. Ayan, pwede pang trip report yan. Sweet lips? Oo, Kaya pala ganda ng lips. bihira lang yan na isda. Tingnan natin, mga ilan to, mga 200 o 300 grams. Oo, 300. Ang nasa top pa lang, 400 grams eh, may git eh. Okay. Big flathead baba. Tiyan. Oh, yes, yes. Report. Yeah.
Kasali yan. That is big one, Doc. We'll measure. Yeah, we will make a trip report that. Oh, nakadalawa na kayong pan-trip report. Tatlo na si Kuya. 00 Flathead by Doc Ibrahim for catch and release. One kg flathead. Okay na. Oh, trip report! Wow! Aruy! Ay! Very big, oh my God! Trip report. Aruy! Yari na. Kumahapon. Baka trip. Taso pa! Hindi na kaya! Asa yung mga... Grabe, oh! Pako-pako. Poko-poko, laki! Wow, dalawang kobya, oh! Oo, yung isa. Tas mo ano? Tas mo. Hindi yan. Uy, dalawang kobya, oh! Mag-asawa, oh! Pag-hila. I don't want to cut the line. Yeah. At the body, at the... Yes! Mama Cobra! Oh, for gold. Wow! Yeah. This is Cobra. Cobra video. Meron pa yung mga nanay niyan. Ano yung isa? Nandun. Yun. Ayos. Swerte talaga ni Madam kung hindi hamor eh. Kopya. Dami kayo baba yung isa. Hindi na. No, I will not cut the line. That's why I know. Why din yan? Because if you hit I don't know. Kahit ano? Butterfish yan eh. Mga Alright. Yahoo! Ayos! Galing ni Madam. okay ba itong ganito? Diba? Yeah. Yeah. Yeah, like this. Ayos! Ayos Madam. Oh, yan, yung coca dyan. Sa cooler yung sa akin. Yan dyan, meron dyan. Ayan po, kasalukuyan, humahatak si... Amor! Uy, Amor! Gumante! Woo! Nax! Oh, sige! Oy, passion din si Doc. Dali! Oh, ayun! Dami! Uy! Lumilipad! Oh, tas mo, dali! Ayun! Nalilang eh! Yahoo! Nakawala na naman! Maliit kasi yung triple lock mo eh! What's that, Doc? For Doc Ibrahim, yeah! Cherry! Eto pa yung isa, oh, kalat na naman! Oh, pisyon, sir! Awaki, nang may video tayo! Ayun! Yeah! Woohoo! Nakahuli na din, madam! Oh, madam! Oh, baby! Pisyon si Doc Ibrahim! Ayan, sunod-sunod na guys! Kaya meron pa dyan sa ilalim. May hamor yan, madam, kasi sa kanto tayo. Yun! Ang pagbabalik ng umuulan na isda. Yan o. Oh, ha? Kalat na naman yung
malulupit dito sa likod. Yan guys. Yung sa unahan naman, Jamor. Uy, si Sir Sherry. Dalawa guys. Sa isang lure, ano? Hop. Hawakan na, pre. Naka-play. Ay, naka-play na yun. Yun. Ayan. Kakaiba to. Kakaiba. Oo, dalawa oh. Ayan. Nagati sila sa hook. Hook. Ayan. Oh, mag-asawa yan. Ayaw maghiwalay. Ganyan ang mga life forever. Yes. Oh, yan. Oh. Don't forget to subscribe, ha? Oh. Pindutin niyo ang notification bell para ma-update niyo sa mga YouTube ni Kat Noni. Noni's Vlog. Ha? Ay, forever. Forever to dalawa na to. Di naghihiwalay oh. It's your time, dog, to shine. Wow! Big one! Nice, dog. Ano? Yahoo! Dog! Yahoo! Uy! 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 Yung babadjig ko bumenta na. Oh, nagkakaangatan na naman. Aray na! Yun na! Bento na yung babadjig natin, guys! Hayaan mo sila at nagbibidyo ako. Oh! Dali nga! Bigyan natin ng magandang sabit muna to. Ayan, oh. Ayun na, pisyo na ako. Bilisan mo. Ayan, oh. O, pakita mo. Sir. Yan. Oh. Yahoo! Sport yan, ha? Sport. Nags! Ako naman. Kawawa naman yung videographer natin. Oop! Oop! Tama na nga. Isyon! Ay, sunod-sunod! Grabe! Uy, sa likod! Dalawa din! Sabay-sabay na! Oh, lumilipat pa! Lahat may ano, pop-up! Fish on lahat! Wow! 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 Up! Ay, sus! Ang laki naman ito! Stop! Wow! Look at that, guys! Bendong-bendo sa likod. Ang laki pa na share ni Madam. Ay, hala, ang lalaki! Uy! Nice size, dog! Aba, parehas kalaki ah! Oh, like this, like this. Wow! Ang lalaki! Grabe! Oh, nagkatanggalan na rin dito sa una, no? Lalapan ng sherry guys dito. Ay, pangmalitan lang tayo. Galing. Uji. Uji. Anong ito? Ayan, advance na po siya. Pag nakahuli ka, ang gagawin mo lang ito. Ganun pala yun. Kita nyo yung style, guys. Double jigging. Parang silito lapid lang, guys. Mahusay. Bang, 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 bang. Double clear. Napagatan, guys. Tingnan natin kung anong gagawin ng mama. Oh! Bendo yung isa. Nandiyan. Kita nyo guys, oh. Oh, kita nyo naman guys. Galing. Kuwang-kuha sa camera guys. Hala, kubya yan. Ay, kubya. Ang laki. Kubya nga. Dali. Ay, kubya. Ayun, oh. Ayun, kubya. Galing nila ito lapit. Kubya. Putuli na yan. Cut. Let's cut the line. Kita nyo guys, silito lapit. Ayan o. Isa lang yung kinagatan. Ayun o. Effective talaga yung mga alalito lapit na tirada.
Tingnan mo yan. Eh, dadalawa-dalawa ka eh. Ayan guys, oh. Oh. Paangat na rin sir ng isa. At sandali, hindi ayaw mong videoan kita. Pogi-pogi mo rito eh. Paangat din sir ng isa. Aangat ni sir, aangat ni sir. Sus Mario, galing. Nanay. Hindi ko rin naagat yung akin. Sana naputak. Ayan. Anong masasabi mo sa style mong ginawa? Oh, ito yung latest kailangan. Gusto nyo muli ng cobia. 2 rod. Mabay, nakawala pa yan. Oh, Na. Love it. I love it. That's what's called fishing. Go, go, go. Go. Let it go, let it go, let it go. Same size? Same size? Yeah. No, because then we got but not. This thing easy. Nax! Putot! SKC Cobia. Come on. Oh! 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 Ayun! Oh! Kobya! Bye-bye! Bye-bye! I told you. 10 kg. Bye-bye! Bye-bye, Kobya! Yoo-hoo! Wait, let it come down. Now I close the cobia. For the first time, I close the cobia. Land, Let it come in the boat. land mo muna! Not yet. Not yet coming. Just joking. Still in the water. Still in the water. Just joking. Just joking! Just joking! Don't go. Don't joke. Don't go. See me? Oh, I love The this. Stradic 4000. Yoy! Capture it in action. Say, Okay, go, go, go. I'm sorry. Nax! Kuwang-kuwa pa naman yung mga alalitulapit mo kanina. Because it's going under the boat. Ayan guys, hirap na hirap ang mama. Where are going? Oh. Malayo. Oh. Ay, wala na, nga na. Slowly but surely. Your time. Come here, baby. This is a dream today. Dito nga namin nahuli nila, kaabit yung kobya. Kaabit na lang kobya rito. Ayun na! Uy! Uy, come here! Where are you going? Ah, kanduli! Cut the line! This is fast. 2.0. Ah, Baribas 2.0. Right? Light. How about the rod? The rod is evolution. Evolution? Made in Japan. Made in Japan. Japan, China. I think Korea. Korea. But this one is yellow tags. Yeah. Okay. Pambira. Tagal naman. Ay, mamimingit pa kami. Oh. Battery. Come on. Siyempre. What do you need? What do you need? You got what? Feel in the boat. Hmm. Wait for it. May iiyak dito kapag hindi na ilan to.
No, please. Oh, binago pa yung settings eh. Luwagag ko para mapagod kaya 3 oras. Ay, higpitan mo. Basta makuha lang. Luluwag yung hook nun. Ay, bahala ka. Yeah. Water. Give water for Captain Efren. Water. You need chai? Guys, I have an advice. No. If you want to catch cobia, just to run. Ayan. Water. Baby. Oh. How about this? Okay, we'll get juice. Just. Baka makawala to. Give one bread. You need bread? Grabe. Yan na. Ayan. Dun. Litaw na siya guys. Oy! Ay, kubya also! Oh, sabi na, meron pa yan eh. Oh, bender rin yung isa dun. Cobia rin niya, patay. Bring it in cap. Bring it. Dad, kalas. Bring it. Cobia. Dito naman tayo, pangit yung isa na yan. Kaduli. Ito, mas sureball to. Gold ang gamit ito eh. Bring it. Don't let it rest. Because it's resting and then it will go. Bring it, cap. Malayo pa yan. Go rest and then go. Yeah. Retrieve. Ay, yan, pagpapunta ng ulo rito, retrieve ka na. Ay, malaki to. Malaking hamor yan, sir. Ay, naku. Hamor yan na malaki. Ayun na. Oh, here. Come here. Here. Up. Oh my. This side. Come here. Turn the hook. My God, turn the hook. Yeah. Wait, it's down. It's too much down. Dili. Good, oh. Yes! Ay, no. Go! Yes! Oy, good there. One more, big one. Ayos. Yes! Grabe yun. Okay. Ayun, hirap na hirap din. Ay, pagi. Ang laki. Ay, talakitok. Ano yan? Ay, so, siganting hamor. Ay, grabe. Dok, go, Dok. Go. Ay, double. Grouper. Wait. Oh my God. Ay. Oh my God, ang big. Oh, yes. Oh, sir, ang ganyan mo. Ganyan mo, dali. Dalawa, oh. Monster! Monster lahat. Monster! Ay, grabe. This is monster! Oh. Jesus, seryoso pa yung laki, guys. This is monster! Ay, siya, grabe. May sherry pang. Oh. Bonus! Hawakan nyo, dalawa kayo, dali. Grabe. Ay, sus, malaki pa sa katawan ni. Grabe, oh. Doon, sa unan, sir. Dalawa kayo. Kaya nang lunukin yung ulo mo niyan eh. Ay, grabe. Pantin yung isda. Usog-usog kayo doon, yung isda lang yung pantin nyo. Yun. Mga monster. Tas mo, sir. Yan. Yahoo. Ay. Oh, John. Wow. Siri agad. Ayos. Ayos. Magaling
Talagang gold na to. Yun. Ay, ngak. Malaman. Sherry. Ayan, si Sir Roy. Top Frank. Magtanigi, maghamor. Lumipat nga sila dito, Brad, ano? Yun. Ayos. Hamor yan, Doc, hamor. Hamor yan, pag ganyan. It's hamor. Because it's hamor. You will see. Lumipat dito kay Madam. Why like this? Wow. Ah. Wow. Bendong-bendo. Mga tropa. Yan po si Madam. Walang walang kakupas-kupas, guys. Pag muskats ang labanan, wala tayong sinabi rito kay Madam. Kay Doc laging maraming huli, harvest lagi. Yan, oh. Yun. Alat naman. Kubya. Ah, liit na kubya. Ah, nakawala. Kubya. Maliit. Kubya also? Ay, oo nga. Kubya din. Yes, Kubya for Doc. Come here. Yeah! Ay! Bon, Kubya, baby Kubya. Transfer. Yes. Diba? Anong muli mo, sir? Cherry. Meron double hook up sa unahan si Master Roy and Doc Abraham. Yan. Wow! Good cherry, Doc! Nice! Wow! How about you, Master Roy? Iyon! Laki din! Malaki din! Laki din. Mas malaki yung kay Doc. Wow! Laki! Oh, Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. And action! Cup! dalawa eh. Efron! Laki cherry! Wow! Malaki kiri. Malaki cherry! Isang bisugo! Uy! Ay! Mamaw na cherry! Laki! Oy! Doc Sara, oh! Sa likod, oh! Bendo guys! Kita nyo! Oh, pakita mo! Oh, Pakita mo! Pakita! Iyon! Let's go at the back, guys! Real big. Yeah! Go, Doc Sara! Nice. Oh! Wow! Ang laki na naman, guys! Landed! Yeah! Wow! Laki! Ayos na naman! Ito na naman si Doc! Look at that! Double hook up? Wow! Malaki na naman! Kita nyo naman, guys, oh, kalat na naman ang isda. Ayan o, may milaw. Oh! Double hook up? Oo, may isda. Ayun! Sa unahan din! Ayun! May milaw. Ayan kay sir. Nakahuli ka, sir?
Galing. Ang lalaki ng sherry, oh. Ayun! Ayun! Bento na rin sa akin! Bali! 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 Ayun! Sarap ng laban. Ayan po! Ayan! Bentong-bento yung papajig natin! Uy, nakarami na. Ayun! Sir! Ayun! Benta! Binili ko rito na init. Kuha ka dyan. Oo, matiyo. Para fresh na fresh. Kita nyo yun naman guys, yung babad natin. Tingnan mo, nakakawit na lang dalawa. Wala. Video pa kasi. Nakawala. Wala guys ang akin. Ano? Ano yun, Doc? Yung nakuha mo? Sheridan? Mabot nga eh. Kay Doc. Nakawala? Hindi. Andyan pa. Nandiyan pa din? Hindi ko maakmal. Ay baka. Manual na lang. Ayun o. Manual. Handline. Manual. Yan! Move Doc. Manual. Ayun. Nice. Kalat. Kalat ang malalaking sherry. Oh, double spray kami. Ayan, para sa kapitan. Ay, basta. Ay, hindi, bumalik. Bumalik, bumalik. Uy, malaki. Wala, pangigi mo. Malaki to sa akin. Ay, kobya. Malaki. Baka mag-asawa to. Hello, shout out. Shout out. Ang bigat. Woo! Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Captain Nonito Captain Vlog! Naughty Vlogs and German Vlogs. Yeah! Ay, ang bigat nito, Brad. Aray ko. Ang bigat na ito. Ano? Ano to? Ano? Hindi na pa. Hello. Ayun na. Wala mag-video. Ito, naka-live kami. Oh! Inaabot kasi, nakawala siya kanina eh. Ayun! Uy! Ayun! Ayan sinasabi ko sa'yo, dala-dalawang rat mo. Besta pa rin yan. Ano po? Ay! Kahit tayo, sabay-sabay na. Isa rin ako. Oh! Sabay-sabay na yung mga babad dyan. Ayun! Pusa! Aray! Oh, tabi-tabi tayo rito! Sabay-sabay dito! Nagtuli kayo eh! Nagtuli! Ang ilabi ang tuli.
also for the Clara. Oh, big also. Oh my God. Oh, big hammer here. Oh my God. Oh my God. Woo! Woo! Too much Samara! Yes! Yes! Dog! Nice! Oh! All! Oh my God! Holy! Woo! My goodness! Oh! Dok! Ah! Yeah! Grabe! My God! Same! I caught also the same, Dok! Like From- that? Yeah! Ay! Oh! Oy! Ayun na! Ha? Hamor din? Uy, maraming hamor! Down! Too much hamor, big! Ay, pusa! Ay, ina! Ay, ito yung pinakamalaki sa lahat! Ay, Diyos ko po! Sige, pagsa kayo! Madami ang grupo yan! Ay, grabe! Pupos! Pupos! Guys! Too much! Very big! Very big. Our hamor dog is small! Grabe to! Sige! Drop doon sa unang! Drop doon ka! Banta mag-drop! Abang magkakasama yan! Grabe! Huwag mo pa ano yun. Ito yung sa'yo, no? Oh, sa akin yan! Oy! Yes! Dok Sara at the back also! Yes! Sure ball mo, sir! Napakalaki nito na naman! Ano? Tubig! Ayun! Anong mila na? Ayun! Sherry for Dok Sara at the back. Wow, ang laki! Yeah! Mukhang tinitingnan mo sa akin, sir, ha? Dalitag. Gusto ko hamor pag wala akong... Wow! Boom! Ayun na! Oh, ayun na! Markahan mo na tong spot na to! Namaka na yung dati pa. Dok! Very big! Roy again! Oh, amor, again. Ay! Punta. Ayan na! Dali! Grouper to! Woo! Ay! Ah! Woo! Oh! Ay! Hindi ko kaya! Dali! No! Yeah! Ah! Woo! Sus Mariosa! Ay! Wah! Oh my God! Ah! Look! What is this? Woo! Woo! Hindi pa rin papatalo ang loko! Grabe! Ay, ito rin! Wala nang tigilan to ng video! Grabe! Yun, amor. Hamor din! Gusto ko rin ang hamor. Oh, banat na hulog natin, sir! Habang nagtatanggal Oo. dito ako. Grabe! Grabe naman. Grabe! Kunin mo na yata ang record doon. Mark the spot! Ano na? Ha? Tama ka na. Oo. Nasaan yung pangkat? Tandaan ko na lang sa akin. Uy! Hamor na naman. Malaksin! Puta! Uy, sige! Ano? Hamor din? Amor! Ba, panduli. Ano mo? Medyo baby pa siya. Akala ko maliit lang to kanina, Kap. Ang laki pala. O, Kap. Tulak mo. Nabunganga. Ano, nakabidyo ka naman dyan eh. Ayan o. Kap. Yun! Thank you! Pusa ang lalaki! Thank you! Woo! Grabe. Galing! Woo! Ano ba yung hamon? Kaya nga. Gusto yung hamor ko pa rin. Unstoppable! Oy! Nagkalat ng mga grouper eh. Unstoppable! Oh. Ay, meron ng kancho.
Mama. Go, Doc Sarah. Yan. Come here, Hamud. Come here, Hamud. Go. Yeah. Yes. Ay, kanduli. Kanduli. It's okay. You make me. Yan. No problem. Ayos. Malaki din yan, Baba. Oh. Report. Report. Report yan. Ayos. Nasaan yung balde? Panugat. This one sa likod. By Doc Ibrahim. Again. Yes. Yes. Doc. Show me, Doc. Wow! Ang laki cherry na naman, ah. Yes. That's the fishing. That's the fishing, guys. Tingnan nyo, guys. My God, lalaki ng hamor. Cherry yan. Cobia yan yun, oh. Pag-efren. Guys. Science! Nakawala. Umebenta yung Baba Jig. Palagay na dyan, Nakawala na. Baba Jig natin, guys. Effective talaga yung Baba Jig natin. Ay, hamon dito. Ay! Pagkamot na naman ito, ah. Hanggang sa huling pagkuko. Ang lalaki. Dalawa, picture. Yes! Ang lalaki to. Yan o, yung gusto na share dyan. Eto, dalawa. Yan guys, o. Ayuda. Uy, fish na naman si... Uy, double hook up. Uy, hamon din. Ayun. Yan. Ayos to. Ayos. Patak mo si... Ayan. Mukhang malaki na naman kay Kuya Roy. Mabigat, Kuya Roy? Hoy, Sherry! Ang laki! Oy, ang laking Sherry! Woohoo! Ay, nadali yung... Ay. Uy, Sherry, dalawa. Ay. Kanino yun? Double hook up. Patingin. Patingin dito. Dalawa kayo. Oh. Yahoo! Grabe, oh. Hataw, guys. Yahoo! Hello, guys. Hindi pala ako napag-intro kanina. So, ito, pauwi na kami. Alas 2:30. So far okay naman yung huli namin. Mamaya abangan nyo. Ang ganda ng hulihan namin, mga mamaw. Lalo na itong katabi ko. Ayan, si Master Roy. Ang daming huli niyan. Ang lalaki. Grabe. Pinakitaan kami ng kanyang bintong reel. Ayun. At dito naman ang ating kapitan na si Cap Efren. Yan. Siyempre, itong ating mag-asawa. Hello. Yan. Yun. At siyempre, yung unlimited na yung dalawa. Ayan, Doc Tara and Doc Ibrahim. At ang kanilang mga huli. Wow! Woo! Laging puno eh. Kita nyo guys yung huli nila, laging puno.
laging puno. Ito naman yung huli ni Captain Efren. Ayan o, ay dami o, daming namot. Ayan. Tignan nyo guys. Natin ha. Mga mamaw! Kita mo chinelas ko. Oh. Kita yung chinelas ko, buntot lang oh. Oh my God. Grabe. So, mamaya magkikiluan kami sa tabi para sa aming trip report at saka pictorial na rin. Abangan nyo guys. Maganda ngayong hulihan. Bye. Ito Sara na cooler. So, tingnan nyo doon sa unahan ang aming huli. Wow, mga mama. Grabe oh. Ito, after sherry. Grabe oh. Grabe ah. Naglalakihan. Kita nyo guys oh, yung kamay ko sa buntot lang oh. Yung kamay ko. Ayun oh. Yung kamay ko ay buntot lang. Dito ka, Kuya Roy. Grabe oh. Kuya, si Cap muna ang mag-ano. Wait. Video to, video. Video? Walang picture, Cap? Wait. Ay, hindi ko ah. Ang layo ng mga isda pala. Sa akin. Ayan guys ha, mayroon pa sa mga cooler niyan. Malalaki lang nilabas. Okay. Ayos, kilo tayo sa labas. Dito tayo. Kilo.